Kalau gitu ngasih Tegnantan Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. May kinalasahan Allahu tabaraka wa ta'ala dahil amban kemon subay kita bi patatap magsyukur tuju Allahu tabaraka wa ta'ala. Subay kita patatap mian mudji tuju katunggal Allahu subhanahu wa ta'ala. May ipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala mian ganta binisaraten bi waktu ko itulay ganta mian pagtimuk-timukan tibi ko itulay pagtipun-tipunan tibi ko itulay yene tungbas Allahu tabaraka wa ta'ala tungbas ene tungbas pasal pagkasilasa karna Allahu tabaraka wa ta'ala. Ene tungbas karna pagtipon-tipon karna Allahu ta'ala, pagtuhut-tuhut karna Allahu tabaraka wa ta'ala. Tinungbasan ni Allahu subhanahu wa ta'ala maipon Allah. Pagya sabab nen tek kasi elew kiyamat mang kemon do magbagay-bagay, kemon do magtuhut-tuhut, magbarkada, maglundang panen. Tek kasi elew kiyamat, megkuntara, megsusun-sinusun, magsukna-sinukna. Tek kasi elew kiyamat, megsusun-sinusun siye. Mangga sa man kao pinain ga ko janan tanarka, buo-buono ko. May ipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala sinaro may mano siya aga magsusunin ene siya maglundang panen karna Allahu tabaraka wa ta'ala ene karna pag-ibada tuju Allah karna pangeste pangandikir tuju Allahu tabaraka wa ta'ala ien duga mano siya magsusunin sabab nen pen Allahu subhanahu wa ta'ala si suratu Zukhruf ayat 67 Pin Allahu tabaraka wa ta'ala al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Tek kasi elew kiyamat magbagay-bagayin, megtuhut-tuhutin, megkumpanya-kumpanyahin, magbarkadahin. Tek kasi elew kiyamat kasinduyahanin pisi kasinduyahan magkuntara. Magkuntara gana dapat Allahu tabaraka wa ta'ala mamisarahin magakahin. Malaingkan niya minalaingkanan wa Allahu tabaraka wa ta'ala illa almuttaqin. Malaingkan ene me manusia ene magmatalaw tuju Allah. Ene magtuhut-tuhut karna Allah. Ene siya magtipon-tipon magpaesteb pinaesteb karna Allahu tabaraka wa ta'ala. Siya ilien ga magsusunin tabot tek kasi elew akhirat. Pagkatek kasi elew akhirat magkuntara manusiain. Kaisa magkuntarahin na kura duk bata ni tek kasi elew kiamat. Pemanon dambua kyaw nakura atau kan ko kyaw bata. Pemanon bang ine penuhutan no sinakura nun atau kan ine pangandakan kaw nakura nun. Bigya bang sihinang kalaatan S7 tek kasi elew kiamat megkuntara kam duk bos nun. Allahu tabaraka wa ta'ala magakahin si suratul Ahzab ayat 67 taman 64. Pin Allahu subhanahu wa ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mistara may batain tek kasi elew kiamat
Nandua tuju Allah Ta'ala. Maku tuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penne ya Allah, inna ata'na sadatana. Bennal pe inne intinuhut kamihin, me bos kamihin. Me bos den. Wa kubara'ana, duk me pagbahian kamihin. Fa'adalluna sabila. Ihati ilien ngalepas kami silan nun. Janan kami hati lepas saban me bos kamihin. Waitu ya Allah, diheling den, Rabbana. Rabbana, o Tuhan kami, atihim di'faini minal adab. Ya Allah, urunganon me bos kami lay. Di'fain, double. Times 2 amban adab no. Pagya, sinabam lepas kami sa baban amban siye. Na urunganon siye double. Mian adab, siksa tabot tek kasi ilaw akhirat. Iyan bisarabatain. Ubos ini pehelingen wal anhum. Dukla naton siye. Pegmurkaanon siya la'nan kabira. Iyan la'nat makalandu hadjenen. Dukbasagnen. Iyan may palanggungan siya agama Allah. Nakura duk bata. Megkuntara tawot tek kasi ilaw akhirat. Bupain tu tak bulak dunya. Sa inge pe pagmian pagbebeg den atas nyawane padagangan ne para si bosnen. Geta bisara-bisarahan bosnen tenggahan ne dore paa. Bisan si kabatalan tenggahan ne. Bisan do si karupangan me palanggungan si agama Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Megkuntara tawot tek kasi elew kiamat. Mang dumain do pangandakan ni rey. Mian karna atau akan si Sara Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Megkuntara siya. Si kadua magkuntara tek kasi elew kiamat. Magbagay-bagay si hinang kalaatan. Magbarkada. Magtuhut-tuhut. Magangkas-angkas. Magpanen-panen si hinang kalaatan. Inepin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Si Suratul Furqan ayat 20 taman 20 siyam. Pin Allahu Tabaraka wa Ta'ala, ya wailati laitani lam attakhid fulanan khalila. Tek kasi elaw kiamat megsusun dang buwa bagayin. Megsusun magangan-angan bisara tamanna. Ena bisara tamanna ni bisara ga na kegunahan ne. Yan pene laitani bang behadja kumyaan, bang behadja mian lam attakhid ga hinang ku bagay-bagay si anu. Bang bemen pen nega ko kapabarkada pa si ano. Iyan pagsusunan nen. Lakad adallani an dhikri. Ani dhikri. Saben nal pain ne ilepas kuwe ne amban pangesed tuju Allah. Ilepas kuwe ne amban hukuman Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ba'da idja'ani. Pagpuas amban katampal si aku pakaradjaanin. Tampal si aku hukumanin. Hinaram me Allah. Alakin wa hinaram wa Allah pagdendehin. Ubus tabobo wa bagay ni man. Dibe kew nginom kita. Dibe kew ngandate kita. Atau kan dibe kew nganzina kita. Parang may siya haram may palanggungan siya agam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sumagwa sinaba ang bagay na penet sa sakayan ko bagay-bagay ko inin. Tabot tek kasi elew kiamat megsusun iye. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Pang bihad jaman penagatihinan ko na barkana si ano. Ihati ngalepas aku ang bansara sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukaniyaan syaitanin pen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemon magbagay-bagay karna maksiat syaitan may palanggungan si agam Allah. Tek kasi elew kiamat khadula tahala du bagay-bagay numiyaan. Tahala du nahalaan ka uro. Hangkan ne in kitabi. Pene tabi bagay tenbi bang sino makapait seban kita mahapin. Bang sino amban me bagay tabi mian janan te serte pag akhiratin. Dumain hadja mian pamaisteg kita hindi mang sanya kay luman dunyahin. Sumagwa pene te bagay tenbi bang sa ingegay kita bi ligap amban hukuman sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pene tabi. Si katello magkuntara tek kasi elew kiamat menuhutanin duk penuhutin. Followersin duk admin. Followers duk admin magkuntara tek kasi elew kiamat. Si bisara Allahu Tabaraka wa Ta'ala
pen Allah subhanahu wa ta'ala id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-adhab wa taqatta'at bihimul asbab. Pen Allah subhanahu wa ta'ala si waktu tekka ne tahala ne me adminin si me followers nen. Pemanon bang sine pinalonun. Pemanon bang sine penuhutan nun. Pagya si elew akhirat tahala me admin bi iyo. Tahala iyo nahalaan ka me followers do. Penne idtabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Si waktu tahala ne me bosin, me adminin si me siya manuhutin, si me followersin. Wara'aul adhab si waktu takita na weri adhab Allahu tabaraka wa ta'ala. Si waktu takita na weri siksa Allahu subhanahu wa ta'alahin. Wa taqattat bihimul asbab. Duk bekkat ni waktu mian persugpatan din. Bekkat ni waktu mian persugpatan din me palanggungan si agama Allahu tabaraka wa ta'ala. Namisara me followers in tek kasi elaw akhirat. Wa qala alladhina ittaba'u misara me followers in yene followers in menuhutin law anna lana banghadja niya pe chance kami pabalik data bulak dunya karratan fanatabarra minhum. Tantunan tek tahala kami mag-unfollow kami sisiye. Unfollow kami me boss me admin kami lay. Pagwega ay hinang kalaatan. Wega ay hinang kalaatan finaloren may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dumen hinang bang payaman de atau kan mian tuhut de mian janam pakai sebansia tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hadjaniya penne oras kaya pada tak bulak dunya bisa rame followersin. Panatabarra minhum asal tahala kami mag-unfollow kami sisiye kama tabarra'u minna. Kwe kahantang pag-anpalaw si kami waktu ko ito. Kwe kahantang pangambanda si kami waktu ko ito maipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Maipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Iyan kahalanin tek kasi elew kiamat. Kahantang katoon nilay. Dukkaben nal nilay. Kwe kahantang paningko-ningko ti waktu ko ito ray. Sobra pebilay. Sabab nin Allah tabaraka wa ta'ala nga janji ito. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Bang Allah tabaraka wa ta'ala nga janji. Dumin ko janji manusia. Allah tabaraka wa ta'ala nga janji gay barubahan ni parjanjian nin. Iyan janji Allah subhanahu wa ta'alahin. Nasidamikyan ipen Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakitehan ni sisiye ene kakahinang de kabatalanin. Kakahinang de ene kakahinang de ga tumuunin. We kalugian de namiyaan wa ma hum bi kharijina minan nar sampai ga niya oras de gumawa ang banarka de. Ayan na me palanggungan si agama Allah. Si kaampat megkuntara tek kasi elew kiamat. Nuk magsusun sinusun tek kasi elew kiamat yene manusia duk syaitan. Pen manusia si syaitanin banggaan man sabab no ga kay janan tut dem narkainin. Banggaan man sabab no ga kay lepas aman pangested tuju Allah tabaraka wa taala. Inaling syaitanin. Si bisara Allah subhanahu wa taala si suratul Ibrahim ayat 22. Pen syaitanin fala talumuni walumu anfusakum. Daku susunanun. Wa itu susunanon ginhawabaran nun. Dane ko susunanon pene, wait susunanon na ginhawabaran nun, palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ga niya kisusunan. Malain kan dinak sinusunan syaitanin, ginhawabaran nun. Abi-abi, tekew nuhut isab kiyaw na ko ito susunanon ginhawabaran nun. Dumin ako sinusunan nun. Manusia duk syaitan, magkuntara tawot tek kasi elew kiamat. Andang no kita'y magkuntara to data bulak dunya, asa inakaw Allah tabaraka wa ta'ala, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Fattakhiduhu aduwa. Benal pen syaitan do kuntara bi iyo tampal hinang bitatun kuntara. Tenggihanon bited, iya hinang bi kuntara. Na kasinduyan manusia, iya pe binagay-bagay na syaitanin. Iya pe mian
pinuhut nen kabayaan syaitan may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sabab nen bang dinako syaitan maghinang kalaatan maksiat, yay sabi tinuhut nen. Bang dinako syaitan mian maghinang mian kemon panaggan Allah, yay sabi dinunduhunan nen tinuhut-tuhut nen maipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Si kalime magkuntara parang bulitin itong bas magkasilasa karna Allahin. Si kalime magkuntara tabut tek kasi ellew kiamat manusia aadok sinumbanen. Manusia duk santu sinumbane tura tak bulak dunyahin. Ye ilien magkuntarahin. Si bisara Allah tabaraka wa ta'ala wa qala si bisara Allah tabaraka wa ta'ala bisara Nabi Allah Ibrahim si kaumanne si waktu paghihininang wede mian sinumbaren sa diaman Allah me santu. Nabi Allah Ibrahim si bisara Allah si suratul Ankabut ayat 25. Pinallahu tabaraka wa ta'ala si dalla Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala innama attakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Pai Nabi Allah Ibrahim si me kaumannen bennal penna ye inaddo di santu iyo ye inaddo bihinang Tuhan iyo saddi amban Allah tabaraka wa ta'ala mawaddatan bainakum hinang bi pagkasilasahan hinang bi pag-eseban mian antara bin fil hayatid dunya turata si kailuman dunya inin. Thumma yawmal qiyamati pagpuas pen Allah Ibrahim tek kasi ellew kiamat yakfuru ba'dukum ba'da magkufur kinupur si antara bin isa nga style nin pensantuhin ya Allah ga siya numba si kami ga kay magdaak si kami ga kami magdaak si siya be miyan numba si kami to aruman isab ga ngandak santuin sinumba siya. Dugaro me kita santuin me siya sinumbahin sa babanang gayik sa ngite. Bisan no lorok no taingen, lorok no matanen, lorok no taingenen. Tapling no gero makasayo santuhin. Pagya santui ini nang amban bato maipon sin Allah. Penega kinupur santuin ga ben na ya Allah. Wayal an ba'dukum ba'da. Duk maglanat inaknat magmurka minurka ni siya tabot tek kasi ella akhirat santuhin duk manusia. Pensantuhin, helam biara kam, pinagmurkaan kam, janan kami taadab sabab-sabab bi. Si suratul Tahrim pen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O kam me bariman, awenanum biligtasun bibaran binuk ahli pamilyabin. Minat wa ahlikum nara amban ebbut wa kuduhan nas sabab den penukun mian penukun ebut jahannam day annas manusia dok batu ini batuin nan sinin ini me santu me palanggungan si agama Allah nang kanan sinin pinagmurkaan me santuhin tawot sek kaselaw kiamat ini manumbasihin penne kamukaan kaam janan kami taseksa janan kami ini sinem ebut sababbi iin me ipon sila Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'wakumun nar. Dok sinugataan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala narka. Sinugataan siya wa Allah tabaraka wa ta'ala narka maipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Santuhin, sinumbahin, dok manumbahin, kemon irien mian pinagtuhod siya dalam narka maipon sin Allah. Santuray dumen irien ini sidam narka wa inadab siya sumagua pangadekdes si manusia yene miaan nuhut-nuhut atau kan ene manusia manumbasiele pandek de si sewe bennal in sinumbaren kabatalan me ipon sin Allahu tabaraka wa ta'ala wa malakum minan nasirin ga neniya takeswa de tek kasi ellew kiamat miaan nabangan siye ga neniya takeswa de nabangan siye tabot tek kasi ellew kiamat last ne si ene magkuntarahin ga pa kita pisi bagina tung mas isab magkasilasa karena Allah. Manusia duk ginhobaran mo. Dumin asad di puas ni nakura duk bata ni
followers duk admin ne, syaitanin duk manuhot iyahin, duk mian santuhin duk manuhot sinumbahin. Kaya ito, manusia duk ginawabaran ne magdiskasin tabot tek kaselaw kiamat. Banggay hatul pangunano si ginawabaran nulo, tabot tek kaselaw kiamat ka magkuntarahin duk ginawabaran nulo. Pemante ko, si bistara Allahu tabaraka wa ta'ala, si suratu Fussilat, pen Allahu subhanahu wa ta'ala, hatta idha ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai tekka na pen Allahu tabaraka wa ta'ala elaw paghukumin, elaw pagtungbasin. Pen Allahu tabaraka wa ta'ala syahida alaihim, sinaksian niya siya. Wek sine sam'uhum, wek taingeren ipon sin Allah, wa absaruhum duk pamayam den mataren sinaksian kewek matanu. Tilawin wey kita sinaksian. Paggatek kasi elaw kiamat na ipon sin Allah, manusian mesuway, kwe rukantang tura tak bulak dunya. Tasaut ne mesuway pe. Sayan kahlan manusiain. Pen Allah subhanahu wa ta'ala sidang buat surah, Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum. Ene tek kasi elaw ga ne pen Allah tabaraka wa ta'ala gene magguna reason manusiain. Ene reason me manusia manyayahin. Gini taguna na reason din penega tahinang kami iyan. Wegai pemante silas ayat to. Wajuluduhum duk sampai kuit den naksian siya tek kasi elaw kiamat. Misara kuitin, misara taingain, misara matain. Kaya mulaletan baran ro pinabisara ba Allah. Bima kanu ya'malun, sinaba ang magkakahinang dito na bulak dunya. Sinaksian siya sabab ine tu tau sahare hininang de inamalan de tu na bulak dunyahin. Namisara ne me manusia sinaksian de penne wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Penne we bekam itu me kuit naksi si kami. Wey kami saksian bi, pengkuitin ya Rab to oyan, bennal ayan ka maghijab at ulak dunya. Bennal ayan pakita-kitahan na kalong niyan karendarendenen, pinakita-kitahan we ne aurat nen. Pinakita-kitahan we ne daakan nen naipon sin Allah, bennal yan ako na kuit kalongin. Bennal. Ya Rab, bennal gayan bisan magbadyo tahalengan takita rulengan nen. Ako na kuit lengenin, bennal. Pagya mesuwe manusia entek kasi elaw kiamat, bang pakitehan no lengan no nataulak dunya, di kay maghijab, di kay magturong, di kay badyo taha lengan, esem untabo tek kasi elaw kiamat, sinaksian kiyo iyo. Ben na ya Allah, ayan di magturong, di maghijab, di magabaya. Pagya mesuwe, wakalu na magtutuhutin, kinabaran nun, siyempre, pen manusiain wa qalu li juludihim misarane siye mangdendehin misarane si baranne ginhobarannen bang lelai misarane si ginhobarannen pen lima syahidtum alaina wa be kami labo bi kami wa be kami saksian bi kami wa be kami mian des bi kami na sinambungan si we kuitin qalu pen kuitin antakan Allah, pinabisara kami wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinabisara kami wa Allah tabaraka wa ta'ala. Antakan Allah alladhi antaka kulla syait. Yani Allah ta'ala magpabisara kayo mo inainahin. Takole Allah pinabisara kayuhin. Takole Allah pinabisara hinaipin. Takole Allah pinabisara makanak dalam puyutanin ko Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Duksiro si suratul Buruj. Si ashabul ukhdudin. Takora Allah tabaraka wa ta'ala pinabisara kemon ina-inahin. Antakan Allah alladhi antaka kulla syai'in. Allah ta'ala magpabisara si kemon ina-ina kabayan na pinabisarahin. Wa huwa alladhi khalaqakum awwala marrah. Yan na iya Allah ta'ala tagna hepen na magpapanjari si kam tagna alay. Wa ilayhi turja'un. Tuktujo Allah tabaraka wa ta'ala rukam pinapole kemon. Na inatahinang nun, mangga na niya kakampino, mangga na niya ngampihan kao, mismo ginawabaran nun, ilawo na kewe ni,
sine sa pamilya nun tahala naman kao, sa inon, sa manon, anak nun, bagay-bagay nun, hinang maksiatin tahala naman kao, sine sa mismo ginawabaran no ilabo na kewe ni maipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni ginawabaran tebinin, ipat tayo ipahap. May kapong tinayin kami karendehan, ipatong ipahap, aurat bin, sabab nen tek kasi elaw kiamat, banggihap pangipat bin, sa webiyo magdiskas, magdiskas, tawot tek kasi elaw harkiyama. Ipat tabi aurat ten bi, kellong bin, dapo sumbi si Facebook, may elengen bin, may ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala, bilang pamaeseb kasilasa tudyo kaam, peggehunit megsusunin, bang elaw gene teguna megsusunin. Ene elaw, gene pen Allah tabaraka wa ta'ala, magmumpaat, susun may manusia manyayahin. Puas billahi, palaton kite, sitong bas isab magkasilasa, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Tungbas Allah subhanahu wa ta'ala si manusia magkasilasa karna Allah. Ini magbagay-bagay karna Allah. Magpa-estep, pina-estep karna Allah. Okay o bagay. Okay o rende. Bang bende, himpi si bagay na dende. Magturong bekew. Mag-estep karna Allahin. Doon pasagaran no pong tinainon. Magturong bekew. Duk sa miyan, gekew, sinuko to Allah tabaraka wa ta'ala, tabot tek kasi elaw kiamat. Okew dende, nang bahayang bekew. Magbagay karna Allahin. Okew dende, magsabar bekew. May palanggungan si agama Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inatong bas niyan tagna panong baso Allahu subhanahu wa ta'ala. Janan pakay doan de surga, duk pakay doan de ase Allahu subhanahu wa ta'ala. Gini manusia, magkasilasa karna Allah. Pain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba rajulan pakad ahabbahu Allah. Sine-sine malasa sidang buwa manusia, sidang buwa pagkasine manusia, pakad ahabbahu Allah. Saben na teed, kinalasahan na iye, we Allah subhanahu wa ta'ala. Bangke malasa si pong tinaino karna Allah, saben na Allahin malasa na si kao. Ubus pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, padakhala jami'a al-jannah. Pinagtuot siya Allah ta'ala, pinasek surga kaduangan. Iteddo din na sa Allahin, pinasek sa surga Allah subhanahu wa ta'ala magtuhot-tuhot. Magkasilasa karna Allah subhanahu wa ta'alahin. Magpaestep, pinaestep karna Allah subhanahu wa ta'alahin. Doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe, si bisara Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati. Asal wajib teed, wajib inin siguro, 101% siguro. Wajabat mahabbati pen Allah ta'ala lil mutahabbina fi. Wajib ted lasakun atau kan siguro ted lasakun si manusia magkasilasa karna kun. Wal mutajalisina fi. Ini magtingko-tingko karna kun. Ini magpaestep pinaestep magtingko-tingko magharap-harap. Atau kan magtawag si cellphone karna ko, mag-video call karna ko, dumen karna maksiat, wajib ted ase Allah tabaraka wa ta'ala hinchikaam. Sumagua, bange pagtawagan nun mag-chismis si ano, bange panawagan nun mag-screenshot si ano, na iyang galamod may ipon sin Allah ta'ala. Arakala, wajib duisab astil Allahin si may parkala day. Wa na'udhu billah. Magpataribon kita isang parkala din ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sinabot Allahin wal mutajalisina fi. Ini magtingko-tingko. Sali do magtingko, magtapit atau kan magtingko, magtala ko cellphone. Pagi magtingko roy sabi na depende pabakbak sali do. Wal mutazawirina fi. Dukmian magbisita binisita karna kun. Ien kinalasahan Allahu subhanahu wa ta'alahin. Karna Allah bisitano pong tinainon pagge saki karna Allah dumay sab gena bisitano pagge corona may ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala sa diparkala na yan ito hininangan pangadjian kita widok kita bisitate pong tinaiten bi duk kita bi tinalaw kamyan taha sa di topic miyan si kaduwe tungbas manusia magkasilasa karna Allah janan tay dore kamamisan pag-imanin kamamisan, kalanawan pag-imanin. Pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teriwayat Bukhari duk Muslim bang si number hadisinin si Bukhari 20 ng buwa
bang si Muslim ang patpurok tello. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam la yajidu ahadun halawatal imani hatta yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Duen pen mar'a den de dumain. Mar'a tu manusia. Gay pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam tekeswa bi tekatawakan tekeswa no terugpak no tananam no kamamisan pag-imanin sambatan gay kalasahan no dambuwa manusiain la yuhibbuhu dumen kalasahan no sab niya pong tinidende Allah dumen kalasahan no pagge niya mian karena cik sambat bagay tetu mian dumen kalasahan no karena pagge dayahan pagge niya sasakatan ne pagge niya motor ne sumego la yuhibbuhu illa lillah gana gay kalasahan ni malainkan karena Allah may ipon sin Allah kamamisan sin pag-imanin. Wa hatta pin rasulin sampai ayyukdha pa pinnar ahabbu ilayhi min ayyarji'a ilal kufri ba'da id ankadahu Allah. Duk pin Rasul sallallahu alaihi wasallam mas labi pe kabayaan na tineparan dalam ebbut. Yehawa kamamisan pag-imanin mas labi pe baya nen tineparan niya habdem ebbut aman pabalik si kasyirikan ne si kakupuran ne si hinang ni maksiat de bimana bangke bakas inawenan ni Allah Taala eddo no pe tineparan dem ebbut aman pike si pagbalik si paglanguhan no le aman pipe ke balik si pagdendihan no le me palanggungan si agam Allah labi pe kalasahan no in tineparan dem ebbut de we jaman maghapen si suratu Buruj day dan buat dakanak pinabisara wa Allah tabaraka wa taala ene pagpuas pen ene kisare si suratul Buruj day ene pag dan buat dakanak day pagsakali misara me manusia malaihin amanna bi rabbil gulam magkahagad ne kami si Tuhan dakanakin na pen bata sultanin pen bata guru pen bata bosin takaleno ke bisara me komanday magkahagad ne ko siya si Tuhan dakanakin nanya dan buat dende mag-ang-ang pagya sine-sine gay pabalik hap kakupuran ne inaggas dalam ebbut tinukunan ebbut waktu mian kemon gay magmurtad aman agama Islam mian tinukunan inisyo dalam ebbut day nanya dan buat dende awe ne mang baran nen kolek ne sumagwa anak nen nabistara anak nen penne isbiri ya ummi fa innaka alal haqqi magsabar kyo penne o kyo ina ku kalasahan dakanak si abetan pe penne isbiri ya ummi fa innaka alal haqqi magsabar kyo o kyo ina ku kalasahan bennal inkau dalam kasabennalan no kyo mas kabayaan ne pe aman pabalik tuju ke kupuran me ipon sin Allah si katalunen kamamisan sin pag-iman teddoten mian sampai paniya inlasanun si Allah duk rasulin labi lasanun amban kemon sube palasanu Allahin palasanu barannon si Allah ruk rasulin sobra pe amban ginnawa baranno atau kan ahli pamilyano duk pangartaano pangalasa si rasulin tegaswano pagkamamisan sin pag-iman nun tuminin sab inambanan hadis rasulullahin ubos pinuain saddi hadisin may ipon sin Allah tabaraka wa taala saddi tapik pisabi si katalunen mian teddo tabi amban pagkasilasa karena Allah ini makakompleto pag iman no pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariwayat wenwe Abu Daud hadis hab inin pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah sine malasa karena Allah wa abgada lillah duk ngama karena Allah dumen astele ngama karena Allah abgada ngama karena Allah ene amahan no andaron mangge magturong abgada lillah ene amahan no anak no mangge nagturong pinasagaran pinudji pe mang amahan no anak no ray dambuay man makakompleto pag iman no wa a'talillah mang ngurong karena Allah duk wa mana alillagi kay ngurong karena Allah ene bege kay ngurong mang janan inin pamilinaro janan me pagtalang ne wa mana alillah mananen ene kontrol no miyan ge pangurong pagyajanan may pagtalang dihat jalay si mehigat pantalan day si may anak pente magpakuan wala
dala ka tagitete si melamitan. May palanggungan si agam Allah. Bangi kaya ngurong, suga urungan wisab karna Allah mian kaputan no karna Allah. Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakadistakmal al iman. Saben nal penne iyan makakompleto pag iman nun. Iyan makakompleto pag iman nun, kalasahanon mi pang niya mian bagay no karna Allah, dumen saban pagyan niya usbane me chiks kalasahanon karna Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan. Karna Allah. Si keempat nen, ba'dain, insyaallah. Mian si keempat nen, sababan mian inebe. Sababan mian gepagsape nuruk kinalasahan tura tak bulak dunya. Pen ni antil jannah duas part. Sabi kay sampai dalam surga magtutut siya dalam surga. Kisah ini zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya dan buat lala magtilaw si iya. Penne ya Rasulullah mata saa. Sumian penne kiamatin. Tilaw na ilaw kiamat. Haling Rasulin pamaadad talaha. Inne sinugatano para ilaw kiamatin. Ga penne penapenelahin, ga penne kumagsugata mian sambahayang ekka, puasa ekka, sumagwa penne sinugataan kun mian lasa kun si Allah ruk Rasulin. Pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahabba. Manusiain sawe-sawe nen kinalasahan nen. Hangkanep o ka mag-ella maganda. Bangkam magkasila sa turata bulak dunya karna Allah. Tabot tek kasi elaw kiamat kam no pinagtuhot-tuhotin duk elano lay. Forever. Lay na foreverin. Turata bulak dunya walang forever. Idulai foreverin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai elaw kiamat iro sawe nun kinalasahan nun. Bangkam magkasilasa tu karna Allah subhanahu wa ta'ala, bang dendehin nga tu pay nanilanin pene maghijab beke magturong kyo nga tu isab, nang bahayan beke nga tu isab, bang pay dendehin isab, bang ibadatin dendehin, bang pay magsambahayan beke magpuasa beke nga tu isab, nasiri forever, tekka silaw kiamat. Iliin may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang kibay forever. Wa anta pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sidang wa lalay man ahbabta. Kau pen Rasulin sawe nun sine kinalasahan nun. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ga bakas kiteku kasin na muslimin. Waktu ilien puas amban kasin nare pag Islam de fariha bihada sinna siya si bisara miyaan. Si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan. Sebab nen puas amban pagbekkat bisi kamatay. Pagbekkat bitura tak bulak dunya we kamatay sengge huniten magtengisan magtingungulan tek kasilo akhirat sengge ni hapnen pinagtuhot kam dalam surga busalama-lama ni kam lain ien me ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos bali talo kayo sa hadith ubos naro mean si kalimenen magkasilasa karna Allahin hininangan me Allah subhanahu wa ta'ala bilik gurfa. Hininang Allah Ta'ala bilik lingkat manamal. Sebab nin sengge kalingkat din pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa rasulin inin innal mutahabbina fillahi ta'ala la tara ghurafuhum fil janna kal kawkabit tali asyarki awil gharbi. Bennal pen Rasul sallallahu alaihi wasallam siya magkasilasa karna Allah subhanahu wa ta'alahin takite miaan bilik din. Hawalingkat din takite bilik din duwen takite sabtasihip. Duwen takite tilag dumain. Sumegwa takite penne magsahaya bilik din pil janna dalam surga day kal kawkabit tali kenne kahantang bituon magsinag. Asyarki awil gharbi. Bituon magsinag amban sa depan atau kan amban silangan. Ipeni hawalingkat miyan bilik din. Sina ka makakita tu bilik say magsinag tura tak bulak dunya ga niya. Bisan pe bilik king gana tagitay bibito manjordanin tu hadja we tagitay magsinag bilik di siya nuhin. Iyan.
Hawalingkat na may palanggungan si agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bang penisab kita hiningan bilik sa ilingkat nin. Amin. Si kaennem hadith. Tungbas. Miyan magkasilasa karna Allah subhanahu wa ta'alahin. Sinugataan siya Allah subhanahu wa ta'ala mimbar. Tekka si ilaw kiamat. Sumagawa, mala aynun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala kalbi bashar. Ini may parkalainin, gainin bakas takite we taingi, gabas takale we mata. Gabas takale we mata, takale we taingi. Gabakas tangan-angan, geta kole inangan-angan pangatian manusia. Ini kahantang dalam surga day. Al-mutahabuna pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pi jalali si bisara Allah subhanahu wa ta'ala lahum manabirun niya me kamimbar-mimbaran detek kasi elew kiamat min nur made in China la demen made in China made min nur made amban nur sahaya made amban sahaya me palanggungan si agama Allah pagi tu made amban mimbarin made man me kayro atau kan may basi do sumigwa lay made amban sahaya may ipon sin Allah lingkatan na ray yugbituhumun nabiyun wasyuhada hawalingkat nen pinagtipupukan miyan pinagtipon-tipunan miyan wa may kanabi-nabihan duk may syuhada may asyahid i hawalingkat nen penne para pasina iyan penne iyan panugata si may manusia magkasilasa karna Allah subhanahu wa ta'ala last ni hadith ini tekka silaw kiamat gani na pampalengan Allah subhanahu wa ta'ala ngalingan tekka silaw kiamat si bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pen rasulin inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah sabennal penni Allah subhanahu wa ta'ala misara tekka silaw kiamat aynal mutahabbuna fi bijalali antag ne penne kaam antag ne penne siye magkasilasa karna kun al yawm kuitu pen Allah subhanahu wa ta'ala adilluhum pasaindung ko ne siye fi dhilli si saindungan ko yawma la dhilla illa dhilli si elga ni na pasaindungan puas amban saindungan Allah subhanahu wa ta'ala hin ili enduhep continue ruwi sin bakas ene mian tapit ga maubus-ubusten bi mian ene pito pinasendong ng Allah subhanahu wa ta'ala hin lamod nilai ene magkasilasa karna Allah subhanahu wa ta'ala puas billahi sinasihat day murah-murahan magmumpaat si kita bi murah-murahan makaidayat si kita bi murah-murahan makaiddo kita bi mian pangadjian sa diki-diki pangyalay upama kamali na ilien amban sabab din in kita bito mahal al-khata wan nisyan miyan tampat kita bito miyan magkamali atau kan magkalupa may ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nobody's perfect bahasa di si masin tuan masin ga ito niya perfect kinhawabaran kaya mon kita ito magkamali may ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala wasbillahi naramni ko si kam salam kasilasa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan. Maksupo siguro te mengurungan kita himungan niyaan. Salam doa niya si ke manukam mayamin. Para murahan tatap kita bidalam. Ase Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam doa si kam ke.